अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ईविल आई, मतलब बुरी नज़र। तो क्या एक्चुअली ये बुरी नज़र एग्जिस्ट करती है और इसका क्या असर होता है हमारी लाइफ पे, हमें फ़िज़िकली और मेंटली ये किस तरह से डिस्टर्ब करती है, हमारी लाइफ को किस तरह से डिस्टर्ब करती है ये, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके क्या असरात होते हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, ये हम आज डिस्कस करेंगे। अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने तो वो भी यही कहते हैं कि हमें अपने जो ड्रीम्स है, हमारे गोल्स है, जो हमारे एस्पिरेशंस है या एम्बिशंस है, उन्हीं लोगों से शेयर करने चाहिए जो हमारे साथ मुखलिस हो और हमारे खैर ख्वाह हो, जो हमसे सिंपैथी रखते हो या हमारी तरफ एम्पैथेटिक हो। ऐसे लोगों से नहीं शेयर करना चाहिए जिनके दिल में हमारे लिए हसद हो या जेलसी हो, क्योंकि उनकी वो जो हसद है, वो जेलसी है, उनकी जो ईविल आई है वो हमें एक तरह से नुकसान दे सकती है। ईविल आई जो है वो कोई स्पेसिफिक इलनेस नहीं होती कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्किन पे कोई रैश आ गया तो हमें वो रैश दिखाई देता है, हम देख सकते हैं उस रैश को, या फिर हमें बैक पेन हो गया तो हम उस बैक पेन को फील कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर इलनेस हो गया जो हमें दिखाई देता है, हमें फील होता है। लेकिन ईविल आई उससे अलग होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक से कोई किसी के बॉस ने उसकी जॉब से फायर कर दिया, या फिर अचानक से किसी के बिज़नेस में लॉस हो गया, या फिर कोई बैंकरप्ट हो गया, या फिर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे, या फिर अगर कोई कपल है तो अचानक से उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं और उनका तलाक हो जाता है। और ये सारे इंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है और इसका बिल्कुल भी सोल्यूशन हमें समझ में नहीं आता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हज़रत हसन और हुसैन के लिए हमेशा एक दुआ किया करते थे, और वो दुआ ये है कि उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आई सीक प्रोटेक्शन फॉर यू in the most perfect words of Allah from every devil, every beast, every woman and every evil eye। मतलब मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ तमाम शयातीन से, तमाम जिनों से और हर किस्म की बुरी नज़र से, हर किस्म की ईविल आई से। इस ईविल आई का जिक्र कुरान के चैप्टर नंबर 113 में है, 113 चैप्टर में है, जो कि है मिन कुल्ली हासिदिन इज़ा हसद। मतलब ये आस्किंग फॉर अल्लाह's प्रोटेक्शन फ्रॉम एवरी जेलस पर्सन। तो हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं हर बुरी नज़र से और हर जेलसी से और हर जेलस पर्सन से। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बुरी नज़र होती है ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है, और हम खुद को और दूसरों को इससे किस तरह बचा सकते हैं ये हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दुआएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं जिससे हम खुद की हिफाजत कर सकते हैं इस बुरी नज़र से, और दूसरों की भी हिफाजत कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर हम ऐसे किसी इंसान को देखते हैं या मिलते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या जिसके पास बहुत दौलत है, या बहुत खूबसूरत घर है, लग्जरी कार है, या फिर बहुत ही प्यारी फैमिली है, तो यूजुअली ये सब देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं। और जबकि ये सारी चीज़ें हैं वो टेम्परेरी चीज़ें हैं, एवरलास्टिंग नहीं है, परमानेंट नहीं है, इटर्नल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है मटीरियलिस्टिक है और डेफिनेटली इन्हें एक न एक दिन ख़त्म होना है। तो जो एवरलास्टिंग और इटर्नल है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात। तो जब हम ऐसे किसी पर्सन से मिले तो हमें उस वक्त अल्लाह को याद करना है और ख़ुद को इस बात का यकीन दिलाना है कि इस पर्सन के सक्सेस के पीछे अल्लाह का हाथ है, और अगर इसके पास बेशुमार दौलत है तो ये दौलत अल्लाह की दी हुई है, अगर सक्सेस है तो ये भी अल्लाह का दिया हुआ है, खूबसूरत फैमिली है तो ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है उसके लिए, और अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है तो ये सारी क्वालिटीज़ भी अल्लाह की दी हुई है। तो एक तरह से हम इसका क्रेडिट जो है वो अल्लाह को देते हैं। अगर हम कुरान खोलें तो उसमें सूरह काफ की एक आयत है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अगर हम या फिर अगर हम इसके बदले सिर्फ माशा अल्लाह भी कह सकते हैं, अगर हम किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें देखें और हम इम्प्रेस हो जाए तो या तो हम ये कहें माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
یا پھر صرف ماشاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ کا مطلب ہے واٹ ایور اللہ ہیز ولڈ از ان فرنٹ آف می. اور لا قوت الا باللہ کا مطلب ہے nobody has the strength or power to do anything amazing like this except for Allah. تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور اللہ کی دین سے ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو اللہ کی بلیسنگ ہے انسانوں کے لیے. یہی چیزیں دیکھ کے جو سکسیس ہے کسی کا یا ویلتھ دیکھ کے اگر ہم چپ رہ جائے اور کچھ نہ کہیں اس وقت, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس سکسیس میں, اس ویلتھ میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ڈال دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرنا چاہتا ہے کہ جو سپریم پاور ہے وہ میں ہی ہوں, اور اس انسان کو جو چیزیں عطا کی ہوئی ہے یہ میں نے دی ہوئی ہے, میں نے عطا کی ہے. اس لیے یہ سکسیزفل اس لیے ہے کیونکہ میں نے اسے سکسیزفل بنایا. اس کے پاس خوبصورت فیملی اس لیے ہے کیونکہ میں نے اسے عطا کی. کچھ اسکالرس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے جو ہے وہ دنیا کی ٹیمپرری چیزوں سے امپریس ہو جائیں. جبکہ انہیں امپریس ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے, اللہ کی بنائی ہوئی دنیا سے, کیونکہ وہ اس دنیا کا خالق ہے, اس نے تخلیق کیا ہے اس دنیا کو, اس نے بنایا ہے اس دنیا کو. جو کچھ بھی بنایا ہے اگر آپ نیچر دیکھیں یا سورج چاند ستارے دیکھیں, آسمان زمین دیکھیں, برڈز, اینیملز, ہیومن بینگز, سارے جو کریچرز ہیں اور ساری کائنات ہے وہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے. تو ہمیں امپریس ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے, کیونکہ وہ کریٹر ہے اس یونیورس کا, اور سارا کریشن جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, جو کہ ایور لاسٹنگ ہے, جو ٹیمپرری نہیں ہے. یہ دنیا ٹیمپرری ہو سکتی ہے لیکن اس دنیا کے بعد کی جو دوسری دنیا ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا ہے, ایور لاسٹنگ ہے, ایٹرنل ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ بارک اللہ فیک. اس کا مطلب ہے کہ may Allah bless you in this thing. یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہ چیزیں کہنے سے کیا ہوتا ہے, جو ایول آئی ہوتی ہے وہ اثر نہیں کرتی. اس طرح سے ہم اس انسان کے لیے ایک دعا کرتے ہیں جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے یا ہم کوئی اچھی اس کے اندر کوالٹیز دیکھتے ہیں, تو ایک طرح سے ہم اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بلیس یو ان دس, اللہ آپ کو اور عطا کرے. تو ایول آئی جو ہوتی ہے یا حسد والی جو نظر ہوتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ایک طرح سے اللہ کو ایکنالج کرتے ہیں اس میں. تو اگر کوئی انسان ہمیں یہ کہے کہ بارک اللہ فیک مطلب میں اللہ بلیس یو, تو اس کا جواب ہمیں اکارڈنگ ٹو سننا ہمیں اس کا یہ جواب دینا ہے وفیک بارک اللہ. اس کا مطلب میں اللہ بلیس یو ٹو. تو یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو جیلسی ہے وہ نکل جاتی ہے اور ہم کانٹینٹ ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ نے اسے یہ چیز عطا کی ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے بھی ایک دن یہ چیز عطا کرے گا. تو اس طرح سے ہم ایک طرح سے کانٹینٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی دیا ہے صرف اللہ نے دیا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو ایک طرح سے ہم اللہ کے پاورز پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو سپریم مانتے ہیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیں. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.